तो मात्र किछि बाट रहिला पुरी मंदिर देखि पारुथबे एउटु देखा गलानी। तो मु तो आगे आगे चलछि मो पछरे आ सब मो भाई माने सब आसुंदी। तो आम पहुँची गले पुरी मंदिर पाखापाखि देखि पारे केड़े सुंदर दृश्य। तो देखी पार्थ लोक सब प्रबल आसती। चलू एंट्री गेट पाखक तो जान आज कौन हो किसी लोक आसती बहुत लोक आड़े। तो आमर ये गोटे एंट्री हम तो अभी आम दर्शन कर सारी बाहर नरेंद्र पोखरी तो आगे जा भर दर्शन करने। तो ये बाहर माता मठ को जावाई देखी पार्थ रास्तार के सुंदर दृश्य। बर्तमान आम सब पहुँचल माता मठरे बर्तमान आम पहुँच गलु आसी माता एटा माता मठरे। ए माकड़ तो देखी पारे जूता पार्किंग करके जाइते पड़ी। समुद्र देखा रा देखी पारे बहुत आड़े चली पड़ा तो गाड़ी बहुत एक्साइटेड आम सब। तो पूरा आम पहुँच गले समुद्र कूल देखी पारे कि सुंदर दृश्य पूरा रिलीफ बाहर। बर्तमान समुद्र कूल आसु पूरा गाधे देखी पारे लोक भी बहुत प्रबल पानी भी देखी बहुत पूरा फुल एंजॉय करूँ।
ପୁରୀରୁ ଫେରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଟର ପାଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବସିକି 8 ଜଣ। ଚାରି ଜଣ ଯୋଉଟା ଯିବା କଥା 8 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଆମର 5 ଜଣ ଲୋକର ଜିନିଷ ଅଛି। ଗ୍ରିନିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ। ସେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କି ବାଇକରେ ବି ହେଇଯିବ ଏତିକି ଲୋକ। ଯଦି ଡୋରି ଲାଗିଲା ଜାଗାର ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଲାନି। ତମେ ଗଳିଯିବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଳୁଛି ମାନେ ତମେ ଗଳିଯିବ। ଟୋଟାଲ ଗଳିଯିବ ପୋଖରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ରାତି 2ଟା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛୁ ଭଦ୍ରକରେ। ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତକୁ ଏଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ବାଘାରେ ଯାଇ ସହରରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତାପରେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଆଉ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ସହର ଷ୍ଟେସନରେ। 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଶୀତ ତ ପ୍ରବଳ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।